देखें, पूरी कौम के लिए ये पैगाम है कि खान साहब आज जो कैदोबंद की सौतें बमा फैमिली अपनी बीवी के साथ जिस तरह से झूठे फ्रॉड और बेबुनियाद विक्टिमाइजेशन की जो ऐसे गिरावट का शिकार लोगों ने जो केसेस बनाए हैं, जो भुगत रहे हैं, तो वो हमारे आने वाली नस्लों के लिए ये सारी जदोजहद कर रहे हैं। खान साहब ने ये जो 8 फरवरी की जो प्रोटेस्ट है उसकी कॉल इसलिए दी है कि वो मैंडेट लोगों का चोरी हुआ था। लोगों ने अपने तौर पर अपना पैसा खर्च करके हमारी किसी कैंपेन के बगैर एक नजरिए को वोट दिया था, और उस नजरिए के तहत जो लोगों ने जिद्दोजहद की वो किसी एक डेमोक्रेटिक इनकलाब से कम नहीं था। तो मेरी अपील है, खुदारा घर में बैठी हुई एक एक बेटी, माँ, बहन उस बापर्दा औरत को देखे जो हमारे आने वाले बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने खामन के साथ हक और सच की आवाज देते हुए आज कैदोबंद की सौतें काट रही है। और केस पता है कौन सा है? अल-कादिर यूनिवर्सिटी सुन्नते रसूल के ऊपर अमल पैरा करने के लिए अपनी आने वाली नस्लों को एजुकेट करने का जुर्म बहुत बड़ा गुनाह किया उन्होंने। उसके बाद दूसरा जो इन्होंने बदनामे जमाना 19 जुलाई 2024 को, आपको पता है कि वो जो एक बदबख्त शख्स मैं कहूंगी कि जिसने अपनी आने वाली नस्लों को अपना तारुफ कराने के काबिल नहीं छोड़ा, मेरी मुराद है खबर माने का, उसने ये एप्लीकेशन दी, उसको साइड पे रख दिया गया, अपने मनपसंद जजेस की भर्तियां की गई और फिर मुज़ाकरात का खेल खेला गया। और जब अपनी मर्जी की डील नहीं मिली, मैं कौम को आगाह करना चाहती हूँ, खान साहब इनसे किसी किस्म की डील नहीं चाहते, लेकिन ये जरूर है कि वो इनको ढील नहीं दे रहे, इनकी मर्जी की शरायत पे मबनी इनको ढील नहीं दे रहे। ये वजह है कि दोबारा पकड़ के उनकी बेगुनाह बेकसूर एहलिया को इन्होंने अंदर जेल के अंदर डाला ना सिर्फ, और एक बदकारी वाला घिनौना किस्म का इन्होंने जो फेल किया है कि इज्जत जैसा पाकिस्तान के मुआशरे में, मुझे बताओ, हम माओ बहनों बेटियों वाले हैं, हमारे मुआशरे में औरत तो पहले बड़ी घुटन का शिकार है। हम अपनी बेटियों को तालीम देने के बाद उनको रोजगार के मौके नहीं फराम कर पाते कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ पे वो जाके अपनी सलाहितों के लोग डॉक्टर बना के बेटियों को हॉस्पिटल्स नहीं भेजते प्रैक्टिस के लिए। आप ऐसे मुआशरे के अंदर जहाँ पे हमने हाफ ऑफ पॉपुलेशन को पहले ही कोई बुनियादी हकूक नहीं दिए, तो आप एक प्रिविलेज्ड तबके की खातून के साथ ये कर रहे हैं। वो कौन है? वो एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक सुपरस्टार, एक हीरो की वाइफ है, वो साबका खातून अव्वल है। उनके ऊपर आप किरदार कुशी करने से जब बाज नहीं आ रहे, तो मैं मेरे घर में बैठी हुई, दूर दराज गांव में बैठी हुई एक औरत, हमें तो अपनी बच्चियों को सती होने से महफूज करना है, कारी होने से महफूज करना है। और यहाँ इस्लामाबाद के अंदर ये जो घिनौना खेल रचाया जा रहा है, कौम की माएं बहनें बेटियां झोलियां उठा के न सिर्फ बद्दुआएं दे रही हैं, आपको कभी माफ भी नहीं करेंगी। मैं 2-3 चीजों के ऊपर आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। ये माओ और बहनों ने, आपको पता है कि पीटीआई को जो जितनी भी सर्वे या रिपोर्ट्स आई हैं, खवातीन ने सबसे ज्यादा तादाद में वोट डाला। क्यों? क्योंकि खवातीन को पता है, माओ बहनों को पता है कि उनके हकूक की जो बंदा जंग लड़ रहा है, जो जेल के अंदर बैठा है, हमें अच्छी तालीम देने के लिए, हमें अच्छी सेहत देने के लिए बैठा है, वो ही निकलेंगी। और ये इनकी खाम ख्याली है कि सवाबी में तो इनकलाब होगा। एक यूनियन काउंसिल के अंदर हर वो 18 साल की एज का वोटर जिसने अपने तय जाके वोट डाला, चाहे कद्दू टमाटर खंबे खड़े थे लेकिन वोट डाला, उनके साथ वो इजहार यकजहती करेंगे इस सूरत में कि हमने हर सूरत अपने लीडर को न सिर्फ हकीकी आज़ादी दिलानी है, बल्कि हमने अपने हकूक की भी हिफाजत करनी है। आखिर में 2 बातें, मेरी अपनी जो इस कौम की बेटियां और माएँ और बहनें, मुझे पता बहुत दुखी हैं, हम बहुत रोते हैं जब इस तरह की किरदार कुशी की जाती है, लेकिन मेरी अपील है कि जब ये बुशरा बीबी का केस लगाएं, आपने सोशल मीडिया का दौर है, हमें हर दफा सड़कों पे आने की जरूरत नहीं। जब सड़कों पे आने की जरूरत हुई, मैं खुद आपको कॉल दूंगी, मैं खुद लीड करूंगी, लेकिन अपने घरों में बैठ के इनको आपने अपने जो भी जज्बात आए उसकी टिकटॉक्स बनाएं, उसकी वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पे अपने बेटों को कहें अपलोड करें। और आप बताएं, अब सब पूरी कौम की माएँ बहनें बेटियां एक पैगाम दे के, मैं भी बुशरा बीबी हूँ, मेरे से भी इंतकाम लो, मैं भी हक और सच की जंग में खान साहब का साथ दे रही हूँ। ये समझते हैं ये नाअहल, नालायक और ये गफलत में डूबा हुआ टोला ये समझता है कि ये बुशरा बीबी खान साहब की कमजोरी है और वो इस कमजोरी को तंग करके खान साहब को तंग करेंगे। लेकिन मजाल है जी, दोनों को मैं कहती हूँ सलूट है, जिस तरह से वो आपके जुल्म का सामना कर रहे हैं उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आखिर में आज खान साहब ने हमारा एक कारकुन नदीम, आपने अक्सर उनको स्टेज के ऊपर देखा,
وہ والنٹیئر کرتے تھے اور ایک عام گھرانے سے ان کا تعلق تھا, چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کی, اور کبھی انہوں نے ایک پارٹی سے ایک پینی نہیں لی. خان صاحب کی حفاظت پہ بھی زمان پارک میں 24/7 مامور تھے, ہر جلسے میں وہ بندہ ہمارا موجود تھا. ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کارکن وہ اریسٹ ہوا ہے, وہ ریلیز ہوا ہے, وہ بیمار ہوا ہے اینڈ ہی ایکسپائرڈ, اور یہ تیسرا چوتھا کارکن ہے ہمارا جن کی موت اس طرح سے ہوئی ہیں. سٹریس, انگزائٹی یا جو ٹارچر ان کے ساتھ ہوتا ہے, اس کے اوپر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے کہ ہمارے کارکنان کے ساتھ یہ بدسلوکی کیوں ہو رہی ہے. پھر میں اعظم سواتی صاحب کے لیے آواز اٹھانا چاہوں گی, ان کا کیا قصور ہے؟ اس ملک کا سینئر سٹیزن, ایک سینیٹر, اور پھر میں سالار کاکڑ, وہ بلوچستان کا بیٹا جس نے یہ جو 24 کا میسیکر تھا وہاں پہ وہ ایک سمبل تھا ریزسٹنس کا, اس کے ساتھ صدام ترین اور ہمارے باقی تمام کارکنان میں جن کے نام نہیں لے پا رہی, آپ کو خان صاحب کی طرف سے خراج تحسین ہے. اور ہماری لاہور کے اندر جو قیادت ہے, میری مراد شاہ محمود قریشی صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو کینسر سروائیور ہیں, اجاز چودھری صاحب ایک سینیٹر, شرم آنی چاہیے ایوان والا میں بیٹھے ہوئے ایک ممبر کو. پی ٹی آئی کی ذمہ داری نہیں ہے آئین اور قانون کی پاسداری, یہ ہر لیجسلیٹر کا معاملہ ہے. ڈرے اس وقت سے جب کل آپ کی باری ہوگی, کل آپ کا کوئی سینئر اجاز چودھری صاحب کی جگہ پہ اس کا نام ہوگا اور انہیں 2 سال کے لیے قید میں رکھا جائے گا اور ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوں گے. اور چیئرمین سینیٹر ماشاءاللہ ڈائیلاگ سے بڑے اچھے آپ بولتے ہیں. آپ انشور کریں اپنے رائٹس کو, ہماری ذمہ داری لیجسلیٹر کی ہوتی ہے عوام کے رائٹس کو تحفظ فراہم کرنا. جب ہم اپنے رائٹس کا تحفظ نہیں دے سکتے تو سوچیں عوام ہمارے پہ کیا اعتماد کرے گی. میں عمر چیمہ کی صحت کے لیے بھی خان صاحب بہت کنسرن تھے کیونکہ ان کا شولڈر فروزن ہو چکا ہوا ہے. میں ان کو, ان کی فیملی کو خان صاحب کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور ایک ایک ہمارا کارکن میاں محمود رشید, کس کا ہم نام لیں, اور ہمارا وہ حسان جو ملٹری کسٹڈی میں رہنے کے بعد ماشاءاللہ سے خود ہی من مرضی کی سزائیں دے کے اب ان کو شکر الحمدللہ کہ کم از کم وہ اب کوٹ لکھپت جیل میں ہیں. ہم اپنے ایک ایک کارکن, ایک ایک لیڈر, ایک ایک ورکر کے اوپر پہرا دیں گے کیونکہ یہ ہمارا لیڈر عمران خان کسی کو نہیں بھولا. اور یہ جو ظلم اور جبر کی داستانیں آپ رقم کر رہے ہیں, آپ ڈریں اس وقت سے کہ ہماری پارٹی بھی یہ تہیہ کر لے کہ ہم بھی ریونج لیں گے, لیکن نہیں لیں گے. انشاءاللہ ہم پاکستان کو پرامن اور بہتر بنانے کی یہ جدوجہد جاری رکھیں گے اور وہ دن دور نہیں جب عمران خان صاحب قوم کے درمیان ہوں گے اور ہم یہاں سے ان کو سیلیبریشن کرتے ہوئے اپنے وطن کی خدمت کرتے ہوئے دوبارہ پرائم منسٹر بنائیں گے اور لے کے جائیں گے. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.